नमस्कार बंधुरा टुकिटाकी चैनेले सकल दर्शक बंधुदेरके स्वागत। सामनेई जन्माष्टमी आसछे और आमरा विभिन्न धरनेर भोग गोपालके निवेदन करी। आज ठीक तेमोनी एकटी रेसिपि आमी आपनादेर साथे शेयर करछि, सुजिर मोहन भोग। ताहले चलुन देखे निन कि करे आमी सुजिर मोहन भोग बानाच्छि। সুজি 100 গ্রাম মতো সুজি আছে এখানে। রিমেনিং ঘিটা আমরা দিয়ে দেবো। এখানে আছে দারচিনি আর এলাচ। दूध আছে এখানে। खूब सहज पद्धतिते तैरी हये गेछे आमार सुजिर मोहन भोग। जन्माष्टमीर दिन श्रीकृष्णेर भोग हिसाबे अवश्यई এই পদ আপনারা তৈরি করুন। আমার এই রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আজকে তাহলে আসি।